Pozdrav prijatelji! Mnogi misle da je posao gotov onoga trenutka da posadite jagode, ali prava istina je da tek tada kreće ono što je najvažnije. Imamo nekoliko koraka koji će odlučiti da li će se sadnica primiti, da li će se početi razvijati i na proljeće donijeti bogat urod. Ako ih preskočite, rizikujete sva prinos ili čak propadanje biljaka. Međutim, za početak pokazujemo kako se to sade jagode. Sadnja jagode je jako jednostavna, moramo poštovati neka pravila, korijen uvijek mora biti pravo, zemlja se mora zbiti i vrh, odnosno krunica jagode mora biti vani, odnosno u ravnini sa zemljištem. Nakon toga ćemo preći na prve neke radnje koje su obavezne. To su 3 radnje, a prva od tih radnje je kidanje cvatova. Kada posadite jagode, vrlo je važno da u prvoj godini uklonite sve cvatove kad se pojave. To je obavezna septembarska radnja, znam da zvuči malo čudno jer svi žele poći što prije, međutim skidanje cvjetova pomaže biljci da svoju energiju preusmjeri u razvijanje jako korijene lisne mase. Tako ćete naredne godine dobiti zdrav grm, višestruko više i krupnije plodove. Ako cvjetove ostavite, biljka će se prerano iscrpiti, rod će na proljeće biti slab i vrlo sitan. Dakle, prva obavezna radnja u septembru je, nakon što se jagode prime, da ove cvatove sklonite tako da se lisna masa i korijen mogu razvijati, tako da na proljeće možemo razvijati i očekivati dobre jagode. Druga radnja koju svi moramo uraditi je kontrola korova, odnosno čupanje trave. To je jednako što kažu radnja obavezna, ne smije rupi biti nikakvog korova iz razloga zašto korijen je jako je nekako tanak, tako da ne smije se boriti sa bilo kakvom travom i korovom za hranu i vodu. Tako da obavezno pogledajte u rupu, očite sve što nije jagoda, na taj način omogućite da se mlada sadnica brzo primi i da se nesmetano razvija. Ako je bilo šta smeta, jagoda se bori doslovno za svoje sunce, tako da imamo neki problema, korijen slabije razvija. Na kraju čak ako se ova trava razvije pa je vi kasnije očistite, možete poremetiti korijen, možete ga pomaknuti, tako da to moramo izbjeći po svaku slučaju. Treća obavezna radnja je zasipanje rupa. Svi znamo da zalijevanjem zemlja slaže, tako da vrhovi, odnosno dobar dio korijena jagode ostane vani, tako da na ovaj način mi zasipamo jagode, korijen stavljamo i dalje pod zemlju, učvršćujemo biljku, omogućujemo da razvija jak i dobar korijen, tako da se kasnije može imati zalijevanje, zemlja se opet sleći, korijen se zbiti, tako da ovo je neka radnja koja se mora raditi. Ova 3 koraka su, kao što svi znate, vrlo jednostavna, vrlo lagana, tako da svi bi ih trebalo raditi u septembru kada posadite jagode, tako da na proljeće možete očekivati neki jak i fin urod da se lisna masa lijepo razvija. Na ovome primjeru ćemo sve zajedno pokazati. Dakle, prva stvar je što kidamo cvatove, tako da se lisna masa razvija. Sljedeća stvar je uklanjamo travu, odnosno korov. Bez obzira koliko on malo bio, za par dana će biti veliki, tako da ne smije biti neke konkurencije oko naše sadnice, tako da omogućimo sve idealne uslove za razvoj. I treća stvar je, nakon što zemljište svojim zalijevanjem, moramo nadopuniti doslovnu rupicu. U principu to izgleda ovako, kao što vidite jagode su već primile. Pored njih vidimo neke jagode koje su druga godina, tako da vidimo da će od ovih jagoda, ako Bog da sljedeće sezone, nastati potpuno drugačije jagode, ogromne, kao što vidite ovdje. Imamo već dosta videa na temu jagoda, tako da možete njih pogledati, neki ćemo ostaviti na kraju videa. Dragi prijatelji, to je to za ovaj video, hvala što ste pratili i vidimo se u sljedećem videu.